Yeah. Court number 1, Gretch, Brian, James, Sunny. Basta ka na init ganito. Jane, Baliw ko pa nito ba nung Xerox mo. Ya tagan. Ini kan ini masih ini. Ay, ya. Yang gila ko ako ito. Sa auto. Yang green. Ako'y balin.
Court number 2, Chris Soul Rico Rams. Chris Soul Rico Rams, court number 2. Court number 4, Richmond Hurdle Brian Shell. Soul Chris. Pasok ko may ganun. Sarap. Ganyan. Kaya. 20 na?